opposition is also believing in her because it suits their narrative that minister was involved. That's true. Government machinery was involved. Otherwise, they would not have believed in her. That's true. The opposition is taking the chance and making hay while the sun shines, which that that's politics. I can't fault them for playing politics. But let's leave the politics aside. Let's talk about आमचे सोशी लोकांक म्हणजे सोशी फॅमिलीजान पयशे बोलल्या आनी ते त्रासान पडल्या तांकां जॉबूय मेळोंक ना आनी पयशेय गेल्या तेंचे कितें तरी करात तांकां न्याय दिया न्हू तुमी पॉलिटिक्स सोडा पॉलिटिक्स ऑपोजिशन आहा ते पॉलिटिक्स करतले तेंचे सोडून Nya in the sense, if someone is involved in ministry is involved, he should be booked. Is what whoever is involved, no? ॲब्सोल्युटली म्हणजे हांव कित्याक जाता म्हणटा की ओके ते हें आसा पळय म्हणजे ओवरऑल सिंडिकेट आसा ते केन्ना केन्ना हें मेळटा कोणें पयशे दिले कितें पयशे दिले पिपल स्पीक कांय गजालीचे केसी अशें आसा की घरान खावपाक पातीशीर बायलेची भांगरां घाणाक दवरून पयशे घेतिल्ले Absolutely. असल्या लोकांचे पयशे भितर इन्वॉल्व आसा गरिबांचे सामके गरिबांचे पयशे सामके डेस्परेट लोकांचे तेंच्या खातीर 1-2 लाख म्हटल्यार सामके लायफ आसा सामकें तसलें इट्स अ लायफ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ तुम्ही पळयतात GNH.